Boleh hambai media rokno. Actually kok to mo tini ni kok yang age masaka. Je thangnai 3-4 মাস বা 3-3.5 মাস রমুই যিনি জম্পুই এলাকাও বা জম্পুই এরিয়াও mo tauke chingmo hayo bumfa dema rokno mo cheng cheng rahima dongsu kan bai himale o 3 মাস 3.5 মাস রমুই কোনো কোনো বেশি দিন বাড়িয়া আকেন বম থাঙে রে যাগো আকেন কেবন নগো থাঙে খিতারে রিও কেবন গেটো সগই কলাঙে থাঙ্গো মানে অমমাং একটা পরিকল্পনা চলিতম যেমন অ্যাকচুয়ালি তিনি তো ঠিক আছে বর্ণনা নাঙিয়াখো কিন্তু এমন বুমফা টেমা রকমও অনেক বড় জানবো থাঙিমন ওंखाय যেটা মিয়া সাজেস্ট কান কক 10 তারিখ থাং 10 তারিখ যে কক মতো হাইনে হাই প্রায় মানে সিরিজ অফ ব্লাস্ট নি মানো মরক বফরো जों ইউজ খাইবা যেফোর আं তাও মইতো মানো 2002 রগ 2099 রগ যেফোর উগ্রপন্থী রগ তঙ্গো আফরক জমাই সিরিজ ব্লাস্ট রক খাইজো আগতর অন মুখনা গম হাইকেনো একটা ম একদম সন্ত্রাসনি কাইদাইনো মতো সম্পূর্ণ সন্ত্রাসবাদী হিনমান হয়েছে নরমাল বড় গিয়া গম হাই একটা বড় রক যে পার্টিনি মুং না ওই বরক যে অমতি সন্ত্রাস খাইতমনি অব একচুয়ালি বেলায় নিন্দনীয় আং বেলায় বেলায় কেন সেলমাসিস মাজানো গম অম হাইকেনো যে থানায় 10 তারিখ গচিন টাকা জলা জব্ব জলা আমচাইও 4টা জায়গাবো বড় ব্লাস্ট থেকে ওंखाय কইলা ওंखाय চিনি তাকুক পুরনি নগ গানাও গ্রুদিয়াল পারাও আমনি ইয়াগুলো ওंखाय গামন থাগরো খাইয়া চিনি তাকুক বকুলনি নগ এরপরে সরঞ্জয় বাবুনি নগ এরপর রতনপুর খাইবর কন্টিনিউয়াসলি খাইয়া গম जों এফআইআর বলজ খাইয়া কারণ অমনি সেকাং নরক নুখনা যে জম্পু জলানি যে মেন রুটনি যে সিসিটিভি নো थां थांखाय नरक बुं नुखना कोनो गाय आं नुखा ससियेल मिडियाव भिडिअ बो नुखा गाय आनी रेसिने बिस हासालिया जे सीसीटीवी अमनो किंतु भाई ब्रक खक पाखे खगै ताम खाजे ब्रक साइमिया जे सीसीटीवी जे म सोलार बैटरी बाय गाय बैटरी खता म तो नुजक दंखा गाय ब्रक जे साइमिया खग तु खाने जे सकक्ति भाखिन अमनो म अबन हेवान सकना गेन अंगलिया स्राय स्राय म खानु जाखा म खांगा स्राय स्राय चिन ताकुक निर्मल তাই শঙ্কনাথ যে টিচার জয়েন পারা ফাসিনি নো হ্যাঁ বেনতাম দরকার বড় বন সিসিটিভি খগনানি আর অমনি সম্পূর্ণ প্ল্যান নুক সাইমানো যে অম হাইকে হরক বুড়ি হই যে বুমনান বগৈনো অ সিসিটিভি রক বড় কিন্তু খগনানি আং ওয়ানস গম তো মসিমিনিয়া মোটো থানায় 10 তারিখ বলে আমনি 1 মাস কাম যে 10 তারিখ বহাইনো যে ইলেকশন লাস্ট ক্যাম্পেইনও যেভাবে চিনি তাম ছানাবো মানে মসুর ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি কক যাহাইছে ম সোসাইটিও जों बा একটা শিক্ষিত সমাজও ছেলে রক তৈলাইयै जों কি পলিটিক্যাল পার্টি খাইলেমানো আম সতৈলাই কি जों পার্টি খাইমানো नों जेसपान हामजगमन पलिटिकल पार्टी खाइतो नों जेसा बीजेपीन खाइतो मथापान खाइतो कांग्रेसपान खाइतो सिबेबान खाइतो হয়তো পার্টি খাইমাইয়া গুলো কিসা মিছে ক্লাস বুলাইতো গাইমন কিন্তু কেবনো বুথানানি বগৈ কেবনো যদি সেলাবে কোনেন বগৈ অমহা যদি जों পার্টি খাইলে হলে অমহা যদি পলিটিক্স খাইন গকে অবচিনি বগৈ কিন্তু ইন ফিউচার মহাই পলিটিক্স কিন্তু বেলা কিরমাসিয়া থাংসবিনি গমতো তাবো সানা থাঙ্গাকে চেংলাই খাঙ্কে তো যত নগো নগো সিংজাগো সি ওয়েপন সং থানাকে গমরক তো চিনি ইন ফিউচার बै বেলা হামি হাসি যে নেক্সট জেনারেশন যারা পলিটিক্যাল খাইनान बै কিন্তু বেলা কিরমা সিংসা জরা ओंखाय केवनो केव थैलायनि आगेलाव जों नगो बुगुं कलरनि एरिया आमसाय रगसे इलेक्शन प्रो बमरि लायो इलेक्शन प्रो अनेक किछु टान लायो हां केवनो बमरि बुथा लायो गाड़ी बमरि কিন্তু তাবো চিনি বড়নি বিশিংস কিন্তু অম হাই একটা এনवायरमेंट কিন্তু ক্রিয়েট খাইতো গম খাইনি সাবঙ্গকে আংকে ওয়ানস তাবুবো কেউ না কেউ যারা তে প্রাসার নাসিলনে রক যারা রিমোট কন্ট্রোল তুই তনাই রক বড় অম হাই বড় খাইরি তো অবশ্যই রাইসলাই তিনি মাসা কাবন পুলিশ হনো মাসা পুলিশ যেফরো মানে তাহলে ত্রিপুরা মথানি পার্টি অফিসও হাইং গুলি খাইকা বুলেট ইনজুর দंखा হ্যাঁ কিন্তু কোনো অ্যাকশন করে যে জায়গাবো एविडेंस दङ आई विटनेस दङ पुइनदसे कोनो एक्शन करे रमदे ताबसा कायसा ओंखाय न नुखना इलेक्शन आदिन पुलिस बस कांग एसपी पुइन्ट इंजूर दंखा कलजाफोन अरेस्ट करे तामनि बगै सिंखा जों पुलिस अथॉरिटी ने सिंखा एसडीपी ने सिंखा एसपी ने सिंखा व्हाट इज द रीजन ताम रीजन दङ जे बन न खरजाफोन अरेस्ट खायमे ताबसा जरा नरक सेलाय पुन्दि रिकवर खायपुन्द मानिया एक्चुअली
সানা থাকে মো স্রাই সাইনো যে মো সম্পূর্ণ যে পুলিশ প্রশাসন ও পুরা কলাপস থাকে মো পুরা কলাপস হয়েছে তাই কলাপস সানা থাকে আঙ্কাই সিস্টেম যে জায়গাও সানা থাকে ডিজি আইজি যে জায়গায় ইন্টারফেয়ার খাই দङ মো তো বড় ইন্টারফেয়ার খাইনান কো গিয়া মো তো সানা থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আঙ্কাই মাসাव বারবার आं आगे बसा गाइस माननीय मुख्यमंत्री अमना इंटरफेयर मा खाइनाय आं एसेंबली उतिसा कगना है ini tam bagai kaisi pun action aja gyang tang jompo asu incident ngi tongo ta asu jebabe ta akromon ngi tongo jebabe tam nei bono blast ngi tongo kaisi pun action kore tam region na kaisi region obo te prasono সন্ত্রাস খাইরিও te prasono kogwariও buladi buthanan tongo ombate kuno kore hijomo pura চক্রান্ত ভাবে খাইজা গব পুরা পিকচার হাইছে তাওনে বাgai tongolo তাই एक्चुअली अमनो जे tabuk je chini je situation je tamne bono environment je create khai tongo moro actually in future ni bagu chini politics belai kilma singja jor ani bagai angka sanamo songo bono mo high politics jeng khaya tongkhani sawo je politics bai chini bai jeng thileni ja jeng bai jeng hamyang na ja mo high politics jeng yakala khen sawo ni nang khen dotan thani nang kobong yafaro ar jara khai tongnai jeng affair khaikya in affair khamaya golo jeng jodio sajak एसपी যদি অমন কোন অ্যাকশন নাই আঙ্কাই जों नांखाय सिपाइ जलानि जे रुट जे मेन रुट जों ब्लकेज खाने बगै जों कक सालाजाक এবং ডিজি बाय जों मबो जों कक सालानि बगै साजा जे माननीय मुख्यमंत्री जों अलरेडी साजाखायছে गाय তারপরেও যদি কোনো খায় আঙ্কাই সিস্টেম কলাস আবন দাই কেউ নাই মাংলা অমহাইতা লোকরংল অবর বিশিং তাম কব নমুসু আদি লোকরং তো जों মনো সাই দङ जों যে সময় ini 3-4 মাস जों मुसुं कासेन बाततारि दङ जे बातता म चिनि एरियाव जों शान्ति दङ ना কেউ বড় হামিয়া খাইপানো বিনি পাল্টা তা খাইতো কারণ जों খরচা বড় হামিয়া নাই जों তে খরচা বড় হামিয়া নান কই গেবলে আর बै जों সিরিয়াসলি जों वान चोय का हामखाइनो जमन रेजाल्ट जों मान खायसे थांनाय एडिस इलेक्शनो अमन रेजाल्ट स्राय मान खा इनि जे व्यक्ति इनि जे व्यक्ति जे अमहाय गतना खाइ दंनाय अब तो स्राय मान जा खायसे आमगैनो पाब्लिक बो हामजे यनो थांनाय बोटनो अमन रेजाल्ट लिखा बरक बुसु बुमान जों बुसु बुटनान हाय गावबो ततै পাবলিক সানান মতো কোনো করে অম বাস্তব যে যারা আমতি বড় পাবলিক হামছে কি হাইছে নাইদি एक्चुअली অম তো যতন শিও যিনি বুবাগ্রা মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক বাহাদুর বিনি চাইতে মুম্বাই যে থাংনায় 10 বছর রমই যে বিসি ইলেকশন খাইজে গিয়াং দं মানে অবনো চিন বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইয়ে म ini जों पाइखाना होनै मानो कारण बर बाध्य मां खाजे बस आं फाइनाल जून मास नि बिसिंगो इलेक्शन कंप्लीट मा खायने गामनि बगै ini जों बेलाय ऑनरेबल चिनि जे सुप्रीम कोर्ट ना हामबाय मारिबो तसिन बुबागन बेलाय हामबाय मारि चिनि बस कानि बिसि इलेक्शन तनर जतन शिव जे जे 587 जे बिसि दंमनि आरो जों जतन आंगा साखै मैक्सिमाम जागावनो আনকন্টেস্ট जों जितिनाय आंनि বিশ্বাস दङ এবং स्पेशल चिन ताकारजला चिनि ये जेयां खयरगत सिमनारग मैक्सिमाम जागान जों आनकन्टेस्ट जितिनाय बिकज लास्ट जे इलेक्शन रिजल्ट नुखुनानो र जे मतो जों पाइखे आमति चिमिनिया जों मार्जिन प्राय 26,000 25,000 17,000 हम मार्जिन रिजल्ट देरो जों अबनो स्राय बसकानि बिसि इलेक्शनो जों जितिनाय এবং শুধু एक्चुअली म जितिमानि क गियादो बिसि इलेक्शन तिनि बेला इम्पोर्टेन्ट बिसि इलेक्शन যদি ইং ইয়াংকে চিনি অনেক কিছু নীতি আয়োগ হতো 15 ফাইনান্স কমিশন হতো 16 ফাইনান্স কমিশন হতো যে ভিলেজ লেভেল যে ফান্ড যে থানা দंमोन तिना थांगियां আর তাকসে বিরাট ও জায়গাও তাম চিনি গ্যাপ দंखांके तिनि जे आमचे ताम डेभलपमेंट ইং ইয়াংमनि कारण তো অবনো যে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ইং ইয়াंगै যে আরো তাম হনাयबनो নমিনেটেড বিসি ইলেকশন চলি দङ যে ইলেক্টেড মেম্বার করি হিंखांके অনেক কিছু জায়গাও ঝামুখানি ব্যাকআপ সিস্টেম গো এবং ফান্ডিং জায়গাও রাং ফায়াंके তো কোনো খাইনা করে গবनो চিনি তাবো বিসি ইলেকশনো जों दाखि खाइरिवै जों टोटाल इलेक्टेड मेम्बार आसुबिवै जिन जे डेभलपमेंट वार्क रक अ जागाव किन्तु जों माथांलायनाय এবং যারা বরক কাহাম नायदैनो जों बसकान दिनो जों जंलायनाय दं जतनो बखा काहाम बायखेनो जों अबसकान सामो तानान बगै मो काइसा पजानो हैसे समाज डेभलप खायनान बगै मो काइसा पजानो गप जानो जों बाहायके सक्सेस खाइलेमान जिन बुबागन दागे माने मते खायै
जों बाइके बसखान दिन थांमान अमन जों चेष्टा खालामनाय नादि आं तो पार्सनलि आं एमनखौ नुगियाखौ आमनो तै तामो साका तामो साया बा कमाय थांका दे कमाय थांया दाबो तां केवल जे सामर्थ नुगियाखौ तो बेखौ मन स्राय स्राय जों ग्रेटार टेपालेन्ट जों ताबो बो पगियाखौ ग्रेटार टेपालेन्ट जों ताबो डिमान्ड खायाखौ तो बेखै चिनी जे नांगमानी ग्रेटार टेपालेन्ट तो चिनी लंग विजन बिनि अब चिनी एक लंग प्रसेस नि मानो हायनि नोंके डेभलप खाया तंनायबा ग्रेटार टेपालेन्ट साननै नोंगो ब्रिज नामेरा तंनायबा आचा नों ग्रेटार टेपालेन्ट सानलिया अगो सानै दंखा नों बाकी की डेभलपमेन्ट खाया तंनायदोबा आं सोंना मुसुंगो ini যদি আমতি বড় কেউ সাই দংकै যদি টিপ্রা মথনি বিরাক যদি দংकै বিনি এরিয়াও ববসাতৈ সামুখাই আবো কিন্তু লুকরক সাইমান গেতা টিপ্রালেন বাছিগা দেখাইছি বিনি এরিয়াও থাঙ্গৈ ব তাম সামুকা হাম খাইকা এবং পাবলিক রবে বতাম বিহেভ খাইকা এবং পাবলিক রন বতাম সন্তোষ রিমাখা এসে এমএলএ হিসাबै বা বিধায়ক হিসাबै आंखे बनो सों मासुं हाइस नु खाबले जों एसेम्बली बनो सुजुगि खाबले आमति बर अरै विधायक जरि नखा एसेम्बली तो कम बरन कक्स खाबले गतांनि ब आफनाके कक्स सेमिया बा आं बुइसा अलखानि ब कक्स सेमा खामले किन्तु आजागाय किन्तु मेन के जों बिनि पर्सनल जे इगो जे पर्सनल एनिमी हे के पर्सनल शत्रुनो ब अतरखायनो किन्तु तिप्रा मथा जों पर्सनल शत्रु जों दंनि हाइस तिप्रा मथा जों अबन नायो जे चिनि आगामी दिनो चिनि जे अ बुबाग्रेन नेतृत्वे जे मथा जों जे तिप्रा मथा खायदोंमोन चिनि वान समनि क माने तामने मन कतर हाइस चिन बुबाग्रेन वान समनि अनेक कलक खाइस म सालसा बायग्रा टेपलान दमो बाजारनि फान्टक बारनि फान्टक खलतुमना मेलले ओ जम्बि बाजारनि तागजा बाजारनि क तामने मन लाइफां पाइतुमनि आम हाइसाम सामु गेबले जों म कासे प्रोसेस चलि दं तिनि जे अ जागाव एडिसी गभर्नमेन्ट पावर अफ फाइका डाइरेक्ट फंडिंग कक सका म कासे पार्ट अफ द सेपरेट स्टेट हेसि तिनी चिं एडिशन 125 अमेंडमेंट बिल पास kai tai busung empowerment nan kok saka mo bo kaisa part of the chini separate state tini o jaga जों tamne sheet ban nan kok saka direct funding ni kok tongo go je land right ni kok omro kaisa part of the separate state haisi go jaga o greta tipalani mung kurikha o jaga tipalan pogoi thanga hanani amti kun o jaga o kok kri haisi gaun bo yang sanamo songo amti bor jodi keu sai tong ke bo saksa ge singna nang ang tam khai ननो जे नों जे एसे विधायक माने नों ताम खायमान का आबस नों साक्सन संग्रे नों बुजाते पाब्लिक सार्भिस खायखा आबस नों प्लेखन वान्स करे हेस आन बगै आगा साना मुसुंगो तिप्रा मथा एबं बुबाग्रा जों ताबो चेष्टा खायतंगो ग्रेट तिप्रानि अल्टिमेट सल्युशन जों जागा थानाय थानाय एबं जों तिनि बोसों कम्प्रोमाइज खायाखौ एबं जों मति पगियाखौ हेस